अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वो अपनी क़यादत और जमात के इमा पर ही ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे से मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ इसलिए भी ज़्यादा अहम हो गया है कि राना सनाउल्लाह न सिर्फ हुकूमती सेटअप का हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि ये इंकिशाफ भी कर रहे हैं कि उनकी इस सोच को उनकी जमात की क़यादत की हिमायत भी हासिल है। राना सनाउल्लाह ने इस बात की भी तरदीद की कि वो किसी के कहने पर ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक सबसे पहले सियासतदान आपस में सर जोड़ कर बैठें, बाद में इदारों की बात आएगी। उन्होंने दावा किया कि इस बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का भी मौक़िफ़ एक ही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अवाम का मसला है। अगर सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे तो ये मसाइल कैसे हल होंगे? एक तरफ अगर मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों की सोच ये है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने फिर वाज़ेह किया है कि PTI राना सनाउल्लाह की ग्रैंड डायलॉग की पेशकश को मुस्तरद करती है। बातचीत सिर्फ उन्हीं से होगी जो ताकत का मंबा है। रऊफ हसन कह रहे हैं कि जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं, इनकार इकरार में बदल जाता है और बिल्कुल बदलेगा। एक तरफ PTI तर्जुमान इनकार को इकरार में बदलने की बात कर रहे हैं, मगर इनकार इकरार में कैसे बदले जब अस्करी क़यादत 9 मई का 1 साल होने पर फिर अपनी सोच भरपूर तौर वाज़ेह कर चुकी है। दूसरी तरफ आज ही PTI के चेयरमैन गौहर खान ने बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि चेयरमैन PTI ने मुतालबा किया है कि जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया उस पर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी वाक़े पर माफ़ी मांगे। बानी PTI के इस मुतालबे पर इस वजाहत की ज़रूरत नहीं कि उनका मुखातिब कौन है। ये सारी सूरत हाल बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। जैसे एक तरफ मुल्क की बड़ी सियासी जमातें PTI को मुज़ाकरात की दावत क्यों दे रही हैं जब PTI बार बार इस पेशकश को मुस्तरद कर रही है। इसी तरह सवाल ये भी अहम है कि PTI जहां ताकत का मंबा करार दे रही है, उनसे मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ में लचक लाने के बजाय अपने लहजे में मज़ीद तलख़ी क्यों ला रही है। इन्हीं दोनों क्यों के पीछे क्या छुपा है, यही पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ज़ैगम खान। आप चारों के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सबका मौक़िफ़ सबके सामने, क्या ग्रैंड डायलॉग मुमकिन हो पाएगा? हसन निसार साहब, सभी इस बात पर गुफ्तगू करते हैं, राय देते हैं कि मामलात का हल, तनाज़े का हल बातचीत और मुज़ाकरात में है। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जैसे स्टेटमेंट से आपके सामने रखे, आपको लगता है कि डायलॉग की तरफ जाया जा सकता है? अगर हल यही है तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इम्कानात मौजूद हैं कि बैठ जाए और इस तरफ बढ़ जाए? देखें, पहली बात यह है मैं वो मैथमेटिकल किस्म का मेरा जहन नहीं है। मैं एक असूली बात करता हूँ, तारीखी बात करता हूँ, जितनी कहें शहादतें पेश कर देता हूँ। ग्रैंड डायलॉग या तो ग्रैंड लोगों के दरमियान होता है, ये ज़हन में रखना। ग्रैंड का एक मतलब है, या किसी ग्रैंड ट्रेजेडी के बाद, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, जिन हालात में बैठना पड़ता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पीछे जाएं, मैं ज़्यादा मिसालें नहीं दूंगा वरना मुक्ति नहीं। अमीर तैमूर ने भी बायज़ीद यलदरम को मकालमाती किस्म की सफारत भेजी। जवाब ऐसा था, मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है, एक बात ज़हन में रखें, बायज़ीद यलदरम एक ऐसा आदमी था ऑटोमन्स का जिसने कभी शिकस्त नहीं देखी थी। He was never defeated. दूसरी तरफ अमीर तैमूर एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में हेरल्ड लैम्ब लिखता है द अर्थ शेकर। ठीक है, दोनों बातें ठीक। तो अच्छा, ये फॉल ऑफ ढाका या इस तरह के वाक़यात के बाद तो फिर वो और तरह की सूरत होती है। नतीजा उसका क्या निकला था? अमीर तैमूर का और उसका ऑटोमन एम्पायर का सुकूत, चंद साल सुकूत। हमारे यहाँ भी रौला असूलों का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबको सब कुछ पता है। ये तो बड़े दाना लोग हैं, हुक्मरान है तो फलां तो सियासतदान है। ये तो आम आदमी से पूछ लो, पता है अपने मसाइल का सब कुछ।
सो रौला असूलों का कम बनाओं का ज्यादा हो, ये मसला। दूसरी बात, मकालमा होगा जरूर, ये भी लिख के रख लें, लेकिन किन हालात में, किस कीमत पर, ये मैं नहीं जानता। इसके लिए को वली अल्लाह चाहिए। हसन साहब एक कमेंट कीजिएगा, ये जो हुकूमत की तरफ से बड़ा जोर है, जो सियासी जमातें बैठी हैं कि आए आए बात करें, बार बार कह रहे हैं, वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि चलें बानी पीटीआई की रिहाई, जो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में, वहां तक की बात करते हैं। वो कुछ आने वाले दिनों को सोचकर या पीटीआई की कमजोर पोजीशन देखकर एक एज लेना चाह रहे हैं? लगता क्या है, इसके पीछे क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं, ये एम ही एक ढकोसला है। काउडू छलांगे मार रहा है कि मेरी आलम चन्ना से गुफ्तगू। क्या है इनकी औकात? हुकूमत कौन है, लोग हैं? हुकूमत है इस वक्त। वो हुकूमत है, और हुकूमत के याद रखें, हुकूमत होती है, इनके पल्ले क्या है, इनकी औकात क्या है, इनका इमेज क्या है, इनकी पसंदीदगी, इनकी कबूलियत कितनी है? यार लेट्स फेस इट, हुकूमत तो फिर ब्रिटिशर्स की भी रही है, मगर रास्ते तो सर हुकूमत ही बनाया करती है ना। हमेशा जिम्मेदारी हुकूमत पर ज्यादा डाली जाती है जब भी ऐसा कोई मामला हो, मामला हल ना हो रहे हो। चलें फिर आप करके देख लें। ठीक है, माशाल्लाह, दुरुस्त है। शहजाद साहब, ओके शहजाद साहब, ठीक है शहजाद साहब, 9 मई का 1 साल हो गया। अस्करी क़यादत की तरफ से भी, आर्मी चीफ ने भी खुलकर मौक़िफ़ रखा सामने। अब वहाँ से एक ही बात दोहराई जा रही है, ताकत के मंबे से मुज़ाकरात की ख्वाहिश कहा जाए या हसरत कहा जाए, बल्कि अब तो ये भी कह दिया कि हम क्यों माफ़ी मांगे दूसरे, मुतालबा ये कर दिया गया है। लहजे क्यों इतने तल्ख हैं? क्या पीटीआई को इसमें कामयाबी का कोई इम्कान नजर आता है? अभी इससे भी आगे उनको कोई दबाव डालना है? जरा थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि क्या इन दोनों के बीच में अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं या किसी किस्म का फाहम व तफहीम होती है तो किस बुनियाद पे होगी, और अगर उस किस्म की कोई चीज़ हो भी जाती है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। यानी जहाँ आपके मुल्क के हर तरफ, चारों तरफ एक आलूदगी का माहौल है, एक ऐसा माहौल है जो कि जिसने उलझाया हुआ हर चीज़ को, तो सिर्फ दो फरीकों के बीच में जो डायलॉग है, जो बातचीत है, वो कैसे मामले को हल करेगी। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, अपने तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये मानना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट भी अब एक फरीक बन चुकी है, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए था, कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये मामलात सिर्फ उन लोगों के बीच में जो कि सियासी कुव्वतें हैं, जो कि माशरे के अंदर बाकी लोग हैं, इनके बीच में गुफ्तगू होनी चाहिए थी, इनके मामलात को देखा जाना चाहिए था। बार सूरत अब मामलात उस नहज पे पहुंच गए जहां पर कहा जा रहा है कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से तो किसी मुल्क की कोई सियासत को बात नहीं करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव का एक झेली इदारा है। तो पहली बात तो ये होगी, लेकिन उसको छोड़े, जो हमारे हकायक हैं वो अपनी जगह पे ज़मीनी हकायक मौजूद हैं और मैं उन्हीं के बीच में रह के, अच्छा ये हालात का जबर इनको बदलेगा, हालात का जबर किसी तरफ लेके जाएगा। ये मैं नहीं कहता ग्रैंड डायलॉग होगा, ग्रैंड डायलॉग का क्या मतलब है कोई समझ नहीं आती। इन सब का अपना अपना हिसार टूटेगा, जो हिसार बांध रखा है इन सब का हिसार टूटेगा। उसको अनाग कह लीजिए, उसको हिसार कह लीजिए। ये सब जो अपने अपने जोम में मुब्तला है ना इस वक्त, जहां जहां पे बैठे हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो गैर सियासी हैं, चाहे वो किसी माशरे का बड़ा कोई फरीक है, कोई कहीं है। सबसे पहले तो ये बात कर लीजिए, मोदी ने कहा है कि अभी तक 10 साल मैंने सिर्फ आप लोगों को, हिंदुस्तानियों को बोला, मैंने सिर्फ आपको एपेटाइजर दिया है, एपेटाइजर अभी तक चखा आपने, मेन कोर्स अगले 5 साल में आएगा। भाई वो मेन कोर्स क्या होगा? इस एपेटाइजर के अंदर कश्मीर चला गया उनके पास, उन्होंने हमारे ऊपर हमले की कोशिश की, जो फिजिकल हमला हुआ अब हवाई जहाजों के साथ, उसका जवाब भी दिया गया बेशक। तो मुझे नहीं पता कि अब मेन कोर्स के अंदर क्या शामिल है। अब मैं उसको कश्मीर के साथ, आजाद कश्मीर के अंदर मामलात के साथ मिलाता हूं तो मुझे परेशानी होती है कि उसका मेन कोर्स का क्या मतलब है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करवा रहा है वहां पे, लेकिन हम इतने नालायक हैं कि हम सब कुछ होने दे रहे हैं, और फिर तो ये हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ग्रैंड डायलॉग की गुंजाइश रह भी जाएगी या नहीं रह जाएगी? आपके मुल्क में साहूकार कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपका सरमायाकार आपके मुल्क में आता नहीं है, आलूदा होने से सब बचते हैं, कहते हैं ऐसी टॉक्सिसिटी से हम करीब भी नहीं आएंगे। ये क्या माहौल है? ये किस आपके लोग जो आपको पैसा जिन्होंने देना है वो आपसे बात करने के लिए वो आपको बार बार समझा रहे हैं, खुदा का वास्ता है अपने मामलात को दुरुस्त करो। हम 8 अरब डॉलर आपके हाथ में नहीं पकड़ा सकते, हमें आपके ऊपर यकीन नहीं है। तो आपके ऊपर यानी किस किस्म की गवर्नेंस हो रही है? ये क्या मामलात है? कौन कंट्रोल में है?
اور اگر کوئی کنٹرول میں نہیں ہے یا کوئی غلط لوگ کنٹرول میں ہیں تو ان کو کنٹرول میں لے کے آؤ. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. گرینڈ ڈائلاگ ہوگا, نئے الیکشن ہوں گے, افہام و تفہیم ہوگی, افہام و تفہیم کے بعد نئے الیکشنز ہوں گے, یا کوئی سول وار کی طرف ہم جائیں گے. یہ خدا را اگر ہماری آواز ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جاتی ہوگی آپ ٹیلی ویژن کے تھرو, پہنچنی چاہیے ان لوگوں کے پاس کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں, اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے. ملک ہم سب سے بڑا ہے, بے شک, ہماری ذاتوں سے بڑا ہے, ہمارے عہدوں سے بڑا ہے, بے شک. اور ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. خدا را آزاد کشمیر صرف ایک ٹریلر ہے, جھلک ہے ان معاملات کی جو کہ آپ کے مین ملک کے اندر. یہ ضروری نہیں مودی کروا رہا ہے, یہ ہمارے ہی کیے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ سامنے آ رہے ہیں. ہماری پالیسیز کلیئر نہیں ہے ہمارا. تو اس لیے ابھی کیا کیا بات کی جائے, اکانومی میں بات کی جائے, فارن پالیسی کے اندر جو ہماری بے وقوفیاں ہیں اس کو دیکھا جائے, ہماری پالیسیاں جو لیگیسی پالیسیز ان کو لے کے چل رہے ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ملک کو ملک کے طور پہ ڈیل کیجئے, دفاع ملک کا کیجئے, اپنے اندر لڑائیوں سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے تاکہ آپ ملک کا دفاع کر سکیں. درست ہو گیا. اب سار صاحب, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جب گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, وہ کس اعتماد یا کس بنا پر کر رہے ہیں؟ کیا اپنے سابقہ اور پی ٹی آئی کے موجودہ حلیفوں کے ذریعے معاملات واقعی حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی جب بات کرتی ہے وہ کہتی ہے حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں, نہ کوئی اختیار ہے, نہ کوئی ان کی مرضی ہے, بلکہ حکومت کوئی تسلیم نہیں کرتے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اصل ایشو ہے معیشت کا. درست. حکومت یہ چاہتی ہے کہ معیشت کو ٹھیک کر لے, اور معیشت تبھی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا اور پالیسیز میں تسلسل ہوگا. وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ عمران خان کے ساتھ کچھ معاملات طے نہیں ہوتے. اچھا, دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے یہ بات کہ یہ معیشت کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ اگر معیشت ٹھیک ہو گئی تو میں اس وقت جو ہائی ہارس پہ بیٹھا ہوں یہ وہ بات نہیں رہے گی. وہ جو مقبولیت کی ہم بات کرتے ہیں نا, مقبولیت کی ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, انہیں پتہ ہے پھر یہ نہیں رہے گا. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح بھی کوئی استحکام آئے یا کوئی تسلسل آئے یا ایسا کوئی امن و امان کی صورتحال اس ملک میں بہتر ہو جس سے مارکیٹ مستحکم ہو کے پازیٹیولی رسپونڈ کرے. تو معیشت تو بہتر وہ ہونے نہیں دے رہے. آئی ایم ایف کو خط لکھنا, آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جس کے اندر اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کا جذبہ ہو؟ ٹھیک ہے, کرپٹ ہیں, سب مانتا ہوں, اور انیفیشینٹ بھی ہیں, لیکن ایک بات تو کنسنسس سا بن گیا ہے نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ مکمل کریں گے تو ہمارے لیے آگے بڑھنے کی بہتری ہے, آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنا کہ آپ اس حکومت کو پیسے نہ دیں جب تک یہ آپ کو یہ کام نہیں کر کے دیتے, یہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ نہ دے اور معیشت خراب ہو. کتنا عرصہ 2 سال وہ کوشش کرتے رہے, کہتے رہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, پاکستان سری لنکا جیسا بن جائے گا. یہ سب آپ نے سنا. پھر کانگریس مین کے ذریعے جس طرح پاکستان کے خلاف لابی کی گئی امریکہ میں, امریکی سفیر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. دوسری طرف تو بات یہ ہے کہ عوام کی جو بری معاشی حالت ہے اس پہ سیاست ہو رہی ہے دونوں طرف سے. اب دیکھیں اس پہ کون کامیاب ہوتا ہے. ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کشمیر والی بات پہ شہزاد چودھری صاحب نے بہت دل سے باتیں کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اور لیکن لمحہ فکریہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کا ضمیر زندہ ہوں. جب ہم پچھلے 70-75 سال سے جس راستے پہ چل رہے ہیں, پاکستان تو بنایا گیا تھا اس لیے کہ ایک مستحکم اسلامی ملک ہوگا جو انڈیا میں رہ جانے والے مسلمانوں کو ایک شیلڈ بھی پرووائڈ کرے گا کہ انڈیا وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. اور کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ تھا, وہ تو ہمارے ساتھ ہی آنا تھا. آپ بتا دیں, آپ ابھی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ سری نگر کی اور مظفر آباد کی. سری نگر تک وہ ٹرین لے کے گئے ہیں, اور یہ پچھلے 10 سال میں کیا مودی نے. اور پچھلے 10 سال میں ہمارے ہاں, میں شہزاد چودھری صاحب سے اب معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ فریق بن گئی ہے. کیا کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 10 سال اس ملک کے ساتھ؟ کیوں یہاں پہ استحکام نہیں آنے دیا گیا؟ یہاں پہ مظفر آباد میں ٹرین کیوں نہیں پہنچی؟ یہ باتیں ہم کرتے رہے ہیں نا, تو ہم پہ غداری کے پرچے ہوئے, ہمیں ملک دشمن کہا گیا, ہمیں سیکیورٹی کا وہ کہا گیا کہ ہم تھریٹ ہیں. تو جو شخص اس ملک میں سچ بولے, آئینہ دکھانے کی کوشش کرے ٹائم پہ, اس کو تو سب مل کے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے حلوے کی دیگ پر ہاتھ ڈالتا ہے.
تو یہ اصل ایشو ہے. اپنی اپنی حلوے کی دیگ ہے, باقی سب نام ہیں لوگوں کے اور ان کے مفادات کے. تو یہ مجھے تو بڑی مایوسی ہے اس بات پہ, یہ کشمیر والی جو بات کی ہے ٹھیک ہے, بالکل صحیح درست بات کی ہے. درست. کیوں اس پہ, لیکن آپ سوچیں نا کہ 10 سال انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا, ان کے پچھلے 20 سال دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. منموہن سنگھ اور مودی 2 وزیر اعظم آئے ہیں اور ہمارے ہاں دیکھ لیں, بس اسی میں جواب ہے ہر بات. اسی میں جواب ہے. زیغم صاحب, حالات کا جبر اور ضمیر کی تلاش, یہ گفتگو تو ہو گئی, مگر پھر دوبارہ گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف آؤں گی. رانا ثنا کہتے ہیں پارٹی قیادت پر مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. بلاول بھٹو بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں آئے مذاکرات کریں. کیا مارشل لاء کے خلاف لڑنے والی دونوں سیاسی جماعتوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر معاملات سیاسی طور پر حل نہ ہوئے تو پی ٹی آئی کو تو جو نقصان ہوگا, مگر مستقبل میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں بھی کٹہرے میں کھڑی ہوں گی اور یہ بھی جواب دہ ہوں گی؟ کٹہرے میں تو عوام کھڑے ہیں نا, 75 سال سے کھڑے ہیں, اور حالات کا جو جبر ہے وہ تو عوام سہ رہے ہیں نا, ان سب لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے. ابصار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ہماری جو اشرافیہ ہے ایک بات پہ متفق ہے, وہ ہے مفادات کی دیگ. جہاں پہ مشترکہ مفادات ہیں وہاں پہ جتنی حکومتیں بدلیں, جتنے جھگڑے ہوں, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اس کے علاوہ سب چیزوں میں جو جوتوں میں دال ہے وہ بٹ رہی ہے, 75 سال سے بٹ رہی ہے. جہاں تک ملک کو چلانے کا معاملہ ہے, عوام کے مفادات کا معاملہ ہے, اس میں کوئی ایکا نہیں ہے. یہ جو ہماری جماعتیں ہیں جن کا آپ نے کہا, دیکھیے 2006 میں تو انہوں نے کچھ رولز آف دا گیم بنائے تھے نا, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگریمنٹ کیا تھا, کچھ تو سٹیبلٹی یہ لوگ لائے تھے نا. اور اس طرف میرا خیال ہے چودھری صاحب نے بڑا ٹھیک اشارہ کیا کہ جب ان دونوں پر حالات کا جبر آیا تھا تو ان کو عقل آئی تھی اور وہ مل کر بیٹھے تھے, اور 15 سال کے لڑائی جھگڑے کے بعد انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ اب آگے چلنا ہے تو ڈائیلاگ کرنا ہے اور اگریمنٹ کرنا ہے. لیکن پھر اس کو پلٹ دیا عمران خان صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ نے. عمران خان نے کہا یہ سب مکا ہے, اور 2014 کے بعد جتنا اگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا, اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. اس وقت تو ہم جس طریقے کا زہر ہمارے سسٹم میں آ گیا ہے, ہمارے سیاسی سسٹم میں آ گیا ہے, اس کا تو راستہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ یہاں سے اب نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بہت اچھا کیا گورنمنٹ نے, جیسی بھی گورنمنٹ ہے اس کی ساکھ پہ جتنے بھی سوالات ہیں, فارم 47 کے حوالے سے ہم بھی بات کرتے ہیں, لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کریں. یہ وہ کام ہے جو عمران خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا. کہ ٹھیک ہے وہ کہتے تھے چور ہیں تو چوروں سے نمٹنا تو عدالت کا کام تھا, پارلیمنٹ میں تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو انہیں انگیج کرنا چاہیے تھا, لیڈر آف دا اپوزیشن کو تو لیڈر آف دا اپوزیشن ماننا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور افسوس کی بات ہے کہ حالات کے جبر سے بھی اس وقت بھی پی ٹی آئی یہ نہیں سیکھ رہی کہ جو سیاست کا میدان ہے اس میں پہلی ریکنسیلیشن ہوگی. اگر وہ ان کو چور کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں فارم 47 والے ہیں, تو فارم 47 دلوایا کس نے ہے؟ جس نے فارم 47 دلوایا ہے اس سے تو آپ بات کرنے کے لیے بے چین ہیں, لیکن جس کو فارم 47 ملا ہے اس سے آپ باتیں نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ جب تک سیاسی ڈومین میں آپس میں آپ کی باتیں طے نہیں ہوں گی تو پھر جو آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے, حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, وہ کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ سیاستدان آپس میں نہ بیٹھیں اور طے کریں. اس وقت جس طرح کی ریجڈ پوزیشنز آ گئی ہیں, جس طرح کی سخت پوزیشن آ گئی ہیں, کہ جس طرح کا بیانیہ پی ٹی آئی نے لے لیا ہے, اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف شدید دباؤ ہو اور اس دباؤ کو ڈال کر پھر مذاکرات کا راستہ کھولا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دباؤ ڈالتے ڈالتے یہاں تک آپ پہنچے ہیں, کیونکہ دباؤ ڈالنے میں بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہیں جا کے رکنا ہے. کتنا دباؤ جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ڈائیلاگ کا راستہ کھولے گا, اور کہاں پہ دباؤ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسری پارٹی دروازہ بند کر لے گی. میرا خیال ہے یہ دباؤ ڈالتے ڈالتے وہاں پر آئے ہیں جہاں پہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے دروازے بند کر لیے ہیں, درست, اور اور انہوں نے بڑی سخت لائن لے لی ہے. خاص طور پہ 9 مئی کے معاملے پر جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا, جس زور شور سے شد و بج سے پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے چلایا ہے, اور فوج پر الزام لگایا ہے کہ تم نے خود اپنے اوپر حملہ کیا تھا. ٹھیک ہو. اب ان پوزیشنز میں کہاں سے کوئی ریکنسیلیشن کے گنجائش نکلے؟
میرے خیال میں تو نکالنی چاہیے. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ بالآخر ملک میں تمام جو فریقین ہیں، تمام جو پارٹیز ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے آپس میں مل کر چلنا ہے. درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. لیکن میں ایک بات آخری بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں جتنا جھگڑا ہے، جو کچھ ہے، ریفارم نہ کرنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے. جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس حکومت ہے، اسے اپنے رسک پر، اپنی پاپولیرٹی کے رسک پر ملک کو آگے لے جانا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری. ٹھیک ہے جی، مکالمہ ہی کو اپنے اپنے زوم سے باہر آنا ہوگا اور تاخیر نہ ہو جائے اس میں کہ آپ اس طرح کی جگہ پہنچ جائیں کہ پھر بدلنے کو بھی کچھ نہ بچے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملہ پاکستان کی جو ہائر اسٹڈیز ہیں وہاں پر حالات کیا ہیں اور توجہ کتنی ہے، اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بانی پاکستان قائد اعظم کا یہ جملہ ہماری نصابی قطب کے سرورق پر تو درج ہے، مگر عملی طور پر تعلیمی میدان میں پاکستان دنیا کا پسماندہ ترین ملک ہے. ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے. حال ہی میں حکومت نے ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی بھی نافذ کی ہے. اسکول ایجوکیشن کے علاوہ ہائر ایجوکیشن میں بھی ہمارا تعلیمی نظام دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے. ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی حالیہ درجہ بندی کے مطابق دنیا کی 400 بہترین جامعات میں کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں. صرف ایشیا کی بات کی جائے تو ایشیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں بھی کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں. قائد اعظم یونیورسٹی جو ایشیا میں پہلے 98ویں نمبر پہ تھی، اب نئی درجہ بندی کے مطابق 121ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے. اس رینکنگ میں چائنا، جاپان، انڈیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تائیوان، سعودی عرب، ملائیشیا، UAE، ایران سمیت کئی دیگر ممالک پاکستان سے بہت اوپر ہیں. ایجوکیشن ایکسپرٹس کے مطابق موجودہ دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کے بغیر دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان ریسرچ جیسے اہم تعلیمی میدان میں بھی متنازع ممالک میں شمار ہوتا ہے. انٹرنیشنل ڈائریکٹری آف اوپن سائنس جرنلز کے مطابق دنیا بھر میں جعلی سائنس ریسرچ پیپرز کی اشاعت میں پاکستانی محققین کا دوسرا نمبر ہے. 2023 میں دنیا بھر میں 9 ملین سے زائد سائنسی مقالہ جات شائع ہوئے، جس میں سے 10,000 سے زائد ریسرچ پیپرز جعلی ہونے کے باعث خارج کیے گئے. جعلی ثابت ہونے پہ سعودی عرب کے بعد پاکستان کے ریسرچ پیپر سب سے زیادہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. دنیا بھر میں ہائر ایجوکیشن کا تعلق صنعت سے قائم ہے. یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والے طالب علم اپنی سروسز سے ملکی صنعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. IT، اکاؤنٹنسی، میڈیکل جیسی سروسز دنیا کو فراہم کر کے طالب علم اربوں ڈالر ملکی صنعت کے لیے جنریٹ کرتے ہیں، مگر ہم اس میدان میں بھی زوال کے عروج پر ہیں. ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ جب دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب آ چکا تو کیا ہم ہائر ایجوکیشن میں بہتری کے بغیر ملکی صنعت کو ترقی کی راہ پر لا پائیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ہم تعلیمی میدان میں حال اور مستقبل کی ضرورت کے حساب سے تیاری کر رہے ہیں؟ اسی کا جواب پینل سے جانیں گے، سوال سامنے رکھیں گے. دنیا کی 400 بہترین جامعات میں کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں. آئے روز علمی و تحقیقی انقلابات. پاکستان میں سائنسی ایجادات تو دور کی بات، ریسرچ پیپرز بھی جعلی کیوں؟ زیغم صاحب، مسئلہ کہاں ہے؟ عائشہ، میں ایک بار یونیورسٹی آف لنڈن کے ایک سیمینار میں بیٹھا تھا جس میں ایشیا میں سال بھر جو سوشل سائنس میں ریسرچ ہوئی تھی اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا. ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرے ملک کی بات ہوئی، پھر پاکستان کی بات آئی تو جو ہوسٹ تھا اس نے کہا اینڈ پاکستان از اے ڈیزرٹ، کہ پاکستان جو ہے وہ علم کا صحرا ہے. اور اس نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان سے اس سال جس پر ہم بات کر سکیں. یہ ہے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا، ریسرچ کا معیار. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ ان یونیورسٹیوں سے نکلنے والے ہی ملک چلاتے ہیں، وہی سیاستدان بنتے ہیں، وہی بیوروکریٹ ہوتے ہیں. ریسرچ کی عقل نہیں ہوتی تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیے 5 سال پہلے جب بجلی گھر لگائے گئے تو اتنی عقل نہیں تھی، اتنی ریسرچ نہیں کر سکتے تھے کہ چند سال بعد، 20 سال بعد نہیں، 2 سال 3 سال بعد بجلی کی ضرورت کتنی ہوگی. جس ماڈل پہ بجلی گھر لگائے جا رہے ہیں کیا وہ سسٹینیبل ہیں؟ کیا یہ ملک اس کو افورڈ کر سکے گا؟ اور آج کیا نتیجہ نکلا؟ 2 کھرب روپے کے بجلی گھروں کے کرائے دینے ہیں جو بجلی استعمال نہیں کی. 2 کھرب سے یہ ملک کیا کچھ کر سکتا تھا؟
अभी जिस बहरान से गुजर रहे हैं, आप उसका अंदाजा लगाइए, उसमें रिसर्च का आलम लगाइए। ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क को पता नहीं है कि उसमें गंदम कितनी उगती है, साल में कितनी गंदम उगी है, कितनी रखी हुई है और कितनी चाहिए। करोड़ों लोगों को, 8 करोड़ लोगों को, जिसमें किसान और उनकी फैमिली शामिल है, उनको बर्बाद करके रख दिया। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जो मुल्क चला रहे हैं उनको टके की भी रिसर्च नहीं आती, या उनको टके की भी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च से उनके मफादात पे जक पड़ती है। जो उन्होंने खांचे लगाने हैं वो नहीं लगा सकते अगर रिसर्च की तरफ जाएंगे तो। ये है हमारे हालात। देखिए, रिसर्च से आज की दुनिया में, आपने तो बाबाए कौम का जो बताया, उस दौर में तो उस रिसर्च और तालीम की इतनी अहमियत भी नहीं थी। आज तो दुनिया चलती रिसर्च पर है, चलती ही तालीम पर है, कमाते ही तालीम पर। इकानमी जो है वो नॉलेज इकानमी है। यूनिवर्सिटियों से स्टार्टअप्स बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स ने बनाई हैं, जिन्होंने मुल्कों को खड़ा कर दिया है। ठीक। भारत की यूनिवर्सिटियों से निकले हुए हैं ना, जो सैकड़ों अरब रुपए आईटी से कमा रहे हैं, वहां से पेटेंट्स आते हैं, वहां से कमर्शलाइजेशन होती है। दुरुस्त हो गया। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियां, उनके क्या हालात हैं, मैं आपको क्या बताऊं। यूनिवर्सिटी का साथी फोन करके कहते हैं कि यार 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, बढ़ने की बजाय तनख्वाह कम हो गई है। यार कोई हमारी भी कभी बात कर दिया करो। तो जो पढ़ाने वालों की हालत है, वहां पढ़ने वालों की क्या हालत होगी। ठीक हो गया। जहां तनख्वाहें नहीं है वहां रिसर्च क्या होगी। तो वहां मॉडल भी ये बना है कि बस बताओ, गिनती बताओ कितने पेपर लिखे हैं, क्वालिटी की बात मत करो। तो जो बुनियादी पाकिस्तान की जड़ों में जो मसले हैं, ये उसके सिम्टम्स हैं। दुरुस्त है। असल मसला कहीं और है। हसन निसार साहब, कहाँ असल मसला है, कहीं हम असल भी हैं। देखो, आपके पूरे सवाल में एक लफ्ज काफी था, जाली। इस मुल्क में कोई शय मुझे असली बता दो। एक 3 टैलेंटेड क्रिएटिव पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं। जैगम साहब ने हवाला दिया उसका सहरा का। मैंने दुनिया के सारे सहरा थॉरली देखे हैं। ये सहरा भी नहीं, इट इज एन इंसल्ट टू अ डेजर्ट। उसने मुहावरतन बोल दिया होगा। जितने वंडर्स डेजर्ट में होते हैं, ये सहरा भी नहीं है, ये कीचड़ भी नहीं है। जाली। असली क्या है? आपके रवैये जाली, सियासत जाली, मंसूबे जाली, किरदार जाली, तरजीहात जाली, आपके पादरी जाली, आपकी तालीमात जाली। आपका असली कोई एक चीज है तो बताओ। आपकी खुराक जाली, आपकी दवाएं जाली। खुदा का खौफ करो। पुलिसिया यहां बेचते हैं नॉर्कोटिक्स के बंदे नॉर्कोटिक्स बेचते हैं। अच्छा, वो बात सुनो, खुद को कहते इस्लामी, जालसाजी देखो। चंद जवाहिर के अलावा कोई इस्लामी शय है मुझे बता दो। खुद को कहते जमहूरिया, मैंने कभी जमहूरियत की जीन नहीं देखी। सही। लोअर मिडिल क्लास का बच्चा हर जगह जज, जर्नल, जो चाहे बन जाए, पॉलिटिशियन नहीं बनता, टॉप पे नहीं जाता, काबा नहीं होता। अच्छा, खुद को जमहूरिया कहते हैं, वो मैंने नहीं देखी। पाकीज़गी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, नाम ही देखो। पाकीज़गी ना रवैयों में ना रस्तों में। अच्छा, याद रखना मेरी बात, ये अब से नहीं, मेरा 35 साल पुराना सब्जेक्ट है। जिस मुल्क में इल्म को दीनी और दुनियावी में तकसीम किया जाता हो, वहां लानत नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक हो गया। वहां कैसी साइंस। वहां, एक मिनट सुन लो, मुनाफिक कितना भी नहीं जानते कि जिसका दीन है, ये दुनिया, ये दुनियाएं, कहकशाएं, ये गैलेक्सीज, ये भी उसी की हैं जिसका दीन है। ठीक हो गया। और जो खालिक की मखलूक बेहतरीन वो होती है जो इस पे गौर व फिक्र करती है। ये कुरानिक मैसेज है। बिल्कुल दुरुस्त। चलें, मेरा तो ये वैसे ही सोर पॉइंट है। ठीक है जी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आजाद साहब और अबसार साहब क्या राय रखते हैं, तरक्की आखिर बिना तालीम के कैसे मुमकिन है, और फिर रास्ता है कोई, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शहजाद साहब, हायर एजुकेशन से दुनिया भर की सनत मुंसलिक होगी, ऊपर भी बात हुई, फिर टेक्निकल फील्ड सबकी सब है, इंडिया अरबों डॉलर के सॉफ्टवेयर बेच रहा है। बिना हायर एजुकेशन के तरक्की मुमकिन है? हम दुनिया की मईशत के साथ जुड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो उसका हाल हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तालीम क्या, हर चीज़ का जो हाल हुआ है वो हमारे सामने है। बदकिस्मती से तालीम सबसे पहला उसका हदफ था और उसका शिकार हुआ। आपके सवाल में दो हिस्से हैं। ग्रेडिंग का है कि ग्रेडिंग के अंदर हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ऊपर नहीं आते, और ग्रेडिंग तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई, शायद पिछले 25-30 साल के अंदर। तो इसलिए ये सवाल बनता है कि क्यों उसमें शामिल नहीं है। और दूसरा आपका हिस्सा है चरबा साजी या चरबा करना या नकल करना, और उसके ऊपर प्लेजरिज्म जिसे कहा जाता है, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक बैलेंस नहीं है, तहकीक नहीं होती, वगैरह वगैरह। देखिए 60 की दहाई में ऐसा नहीं था। 60s के अंदर पाकिस्तान के जो इदारे थे, तालीम इदारे थे, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा शख्स पैदा किया, और ऐसे ऐसे लोग पैदा किए जो कि उसकी बुनियाद बने उस पाकिस्तान की जिसका कि 60 और 70 की दहाई में जिसका कि हमने एक अक्स देखा। 60s के अंदर जो तालीम थी उसके अंदर असातिज़ा का मामला, और ऐसा था कि उनके ऊपर कहानियां लिखी गई असातिज़ा के ऊपर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तारीख ऐसी ताबनाक और ऐसी ज़बरदस्त है कि उसको आप पढ़ें, और सबके सामने है, जो लोग वहाँ जा पढ़ चुके हैं उनको इसका अंदाज़ा है, उनको पता है। और वो वही गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था जिसने क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लीजिए किस किस्म की उसकी तारीख है। लेकिन ये सब क्या हुआ, ये किधर चले गए? ये उस वक्त वहां चले गए जब आपने तालीम को कमर्शलाइज कर दिया। कब किया? 70s के अंदर ही कमर्शलाइज कर दिया, और ऐसे ऐसे उस्ताद बुला लिए और ऐसे ऐसे अदारे खोलिए। आजकल हर गली में कॉलेज है, हर गली में एक यूनिवर्सिटी है। मुझे बताइए, ये जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट ने 35 चार्टर दिए, 35 यूनिवर्सिटियों के चार्टर्स दिए, ये अब यूनिवर्सिटियां किस किस गली में खुलेंगी और कौन कौन उस्ताद होंगे वहां पर? जब आपके यहाँ इल्म, तहकीक, फिक्र और सोच, इनके ऊपर पाबंदी लग जाए या इनके बारे में जिक्र ना हो। क्लासरूम के अंदर जरूरी नहीं होता कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात हो। मुआशरों को फिक्र की बुनियाद पे उठाया जाता है। जिन क्लासरूम्स के अंदर, जिन डिस्कशंस के अंदर, जरूरी नहीं कि जो किताब में लिखा है वो सबक सीख के आ गया और आपने पढ़ा दिया। उस्ताद बात क्या करता है, उसी मजमून के बारे में कहां कहां से हवाले लेके आता है। कितने तालीम याफ्ता उस्ताद हैं आपके? ठीक। तो उस्तादों का ना होना, उस्तादों की तबाही जो थी और जिस किस्म से कमर्शलाइज किया गया, वो लोग वो गुफ्तगू ही नहीं करते अपने बच्चों के साथ। कैसे था पाकिस्तान प्रोग्रेसिव 70s के अंदर? इस उन जामियात की वजह से था जहां पर उस तरह के उस्ताद इस किस्म की गुफ्तगू करते थे अपने लोगों के साथ। ठीक। एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की शक्ल नजर आती थी, एक तालीम याफ्ता पाकिस्तान की शक्ल नजर आती थी। आज आप आईटी के ऊपर 100 अरब या 20 अरब या 40 अरब का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप खाक करेंगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सही। आपका तो आईटी सिस्टम ही बैठा हुआ है, आपके पास तो बच्चे ही नहीं है जो कि इस किस्म की तालीम लेके आए हैं। कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेके जाएंगे। कहां से लेके जाओगे? पिछले 30 साल में कौन सी पौध तैयार रखी है आपने? ठीक हो गया, वेल बातें तो करने की बहुत है, लेकिन बहरहाल ये एक आपने अक्स दिया, कोई सबक सीख जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब सर, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर सब बात हो रही है, बजट की भी बात हुई। कम बजट है, 65 अरब है, हायर एजुकेशन का तवज्जो कम है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होना या क्वालिटी टीचर और एजुकेशन होना सिर्फ बजट से ही जुड़ा हुआ है? ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी जो बातें आप कर रही हैं। बजट नहीं है, टीचर स्टैंड नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, पता नहीं क्या यूनिवर्सिटीज़ का। देखिए, दुनिया ने जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया है ना, बाकी दुनिया तो बहुत पहले से तरक्की कर गई, हमारी इर्द गिर्द जो दुनिया ने सिर्फ पिछले 40-45 साल में तरक्की की है। और पिछले 40-45 साल हमने क्या किया है? हमने अमेरिका के बूट पॉलिश किए हैं। 45 साल से हमने अफ़गानिस्तान की जंग लड़ी है अमेरिका के कहने पे, दोनों। उस दौरान यहाँ पे तकरीबन जो मुख्तलिफ एस्टीमेट्स हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है, 40,000 तक मदरसे बन गए। यूनिवर्सिटीज़ कितनी बनी हैं? आज भी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद पाकिस्तान में 200 के करीब है। वो मदरसा क्या कर रहे हैं और क्यों बनाए गए? क्या उस वक्त फोकस था पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम पे पिछले 45 साल में? बता दें आप अगर था तो। पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ जो मौजूदा पाकिस्तान है ये तो 1973 के बाद का पाकिस्तान है। उससे पहले तो एक पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया था, वो हमने तोड़ दिया। फिर आइन नहीं था, 73 में आइन बना, 73 से लेके अब तक देख लें आप, 55 साल हुए हैं। उसमें 45 साल हमने अफ़गानिस्तान की जंग की है। तो क्या बनना है यहाँ पे? यही बनना है जो ओ लेवल, ए लेवल में शराफिया के बच्चे पढ़ते हैं, वो ओ लेवल से ही और ए लेवल से ही डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने बाहर किस मुल्क की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है।
वो पढ़ के या वहीं सेटल हो जाते हैं या वापस आते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे उनको लगा दिया जाता है। दैट्स इट। यहाँ रह के यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ के बच्चों की किसको फिक्र है? वो कहते हैं ठीक है बच्चे पैदा करो, आधे मदरसों में भेज दो, आधे सड़कों पे भेज दो, कोई सरकारी स्कूल में चला गया तो चला गया। सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो आपको पता है। तो ये जब हमारे देखें, हमारे अंदर नीयत ठीक नहीं है, हमने जो काम करना था वो कर लिया। हमारा मुकाबला अभी ये मेरे बड़े सीनियर लोग दूसरे मुल्कों से कर रहे थे, मैंने तो जब से होश संभाला है हमारा मुकाबला तो अफगानिस्तान से है। हमारा मुकाबला दुनिया में किसी से नहीं है, ईरान से नहीं है, इंडिया से नहीं है, चाइना से नहीं है, अफ्रीकन कंट्री से नहीं है, हमारा मुकाबला अफगानिस्तान से है। रेस टू द बॉटम है हमारी और अफगानिस्तान की। देखें कौन नीचे जाता है, हमारी आबादी ज्यादा है, उनकी आबादी कम है, इतना फर्क है सिर्फ। दुरुस्त हो गया जी। गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे कि पाकिस्तान तालीम और जामियात में यहाँ क्यों है, क्योंकि हमारी तरजीह ही इनमें से कुछ भी नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।